മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ മറ്റേ അല്ലേ? സോറി, ഫിംഗർ കട്ട്. സോറി, ഫിംഗർ കട്ട്. ഇങ്ങ എதுக்கு வந்து? ഹായ്, എൻജോയ്യുടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വിജയണ്ണന്റെ തുപ്പാക്കി മൂവിയിലെ സീന് ശേഷമുള്ള ഏത് സീന്? മറ്റേ സീന്, ആക്ഷൻ സീനിന് ശേഷമുള്ള നമ്മള് സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഗംഭീര ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു. സോൾജറിന്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺഫിഡൻസ് നിറഞ്ഞൊരു ഫൈറ്റ്, ഭയങ്കര കൂളായിട്ടായിരുന്നു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കട്ട തുപ്പാക്കി എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ സീൻ. അതായത് തുപ്പാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഫൈറ്റും ഉണ്ട്, തുപ്പാക്കി ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഫൈറ്റും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ശരിക്കും നമ്മളെ വിദ്യുത് ജമാലിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത്, നമുക്ക് നേരെ ആ സീനിലിട്ട് പോവാം. റെഡി? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നല്ലേ? മറ്റേ അതും അവരുടെ തന്നെയാണ് തുറക്കാൻ നോക്കുന്നത്, ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തന്നെ കാണുന്നത്. കാരണം വിജയണ്ണ വന്ന് മറ്റേലല്ലേ, മറ്റേ ഡോഗിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. There won't be problems anymore. I'll get you all safely into a taxi. In case if police ask, tell them it was dark and you couldn't see my face clearly. Get in. എല്ലാം രഹസ്യ ചെയ്യണം. പുറത്തന്നെ പണിയില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് വരികയാണ് കേട്ടോ, അടി കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. ആള് ശരിക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നു വേഗം ഇറങ്ങി പൊക്കോന്ന്. റെക്കോർഡ് അല്ലേ വീഡിയോ? എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നോക്കാണോ ആളുടെ? ഒരു പ്രൂഫ് ഇല്ല. ആരാ വന്നെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണ്ടേ? ഓപ്പറേഷൻ முடிஞ்சு அது இந்த டீம் தெரிஞ்சிருச்சு. அந்த டீம்ல இருக்க ஒருத்தன் தான் அவன் தங்கச்சியை மாத்தி அனுப்பியிருக்கான். ഓ, ഈ ടീമിൽ എല്ലാരും പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ആ ഗ്യാങ്. കാരണം ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ, ആ ഗ്യാങ്ങിൽ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആരാണ്? இவ்வளவு பெரிய கத்தி வச்சான் இங்க கொஞ்சம் இருந்தா கழட்டி எடுத்திருப்பான். அப்படி உயிரை பணைய வச்சு ரிஸ்க் எடுத்ததுனால தானே இவனை பிடிக்க முடிச்சது. அதுக்கு ஓவர ரிஸ்க் எடுக்கணும் தம்பி. நான் என்னடா பண்ணேன்? ஏன் பிரச்சனை வந்தா போலீஸ்காரனும் மிலிட்டரிக்காரனும் தான் சாங்கணுமா? நீங்க எல்லாரும் வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு நியூஸ் சேனல்ல மாத்தி மாத்தி பாத்துக்கிட்டு அதை எப்படி பண்ணிருக்கலாம், இதை எப்படி பண்ணிருக்கலாம்னு நொட்டை தான் சொல்லுவீங்களா? உங்க சண்டையில ஒரே ஒரு புல்லட் என் மேல பட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? ஒரே ஒரு தடவை உயிர் போயிருக்கும். போயிருக்கும். 1000 பேரை அழிக்கணும்னு நினைக்கிற அவனுங்களே உயிரை கொடுக்க தயாரா இருக்கானுங்க. காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிற நாமளும் உயிரை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது. அந்த மெயினான ஆளு உயிரோட மாட்டிட்டான்ல, அவன் ஒண்ணும் மெயின் ஆள் இல்ல. அவனுக்கு போன் பண்ணி ஒருத்தன் ஆர்டர் கொடுத்தான். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கட்டி எடுத்தாங்க. മനസ്സിലായ? ഓ, ജനമേക്ക് അതാണ് മെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഏകദേശം മെയിൻ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കലമാരയിലെ ഓരോ. മറ്റാള് പോയല്ലോ. പക്ഷെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അവര് അന്ന് കൊന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓടിച്ചിട്ടാ കൊന്നു. വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഇപ്പൊ? സംഭവങ്ങളൊക്കെ മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ മറ്റേ അല്ലേ? സോറി, ഫിംഗർ കട്ട്. സോറി, ഫിംഗർ കട്ട്. இங்க எதுக்கு வந்து? நீ பாட்டு பாதியிலே விட்டு ஓடிட்ட, அதான் இங்கே வந்துட்டேன். இல்ல, இப்படி திடீர்னு எல்லாம் இங்க வந்து பயமுறுத்தலாம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது.
ஏன்? ஏன்னா இந்த ரூம்ல நான் மட்டும் தான் இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது. உள்ள சாண்ட் பேக், டம்பிள்ஸ், ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுவியா நீ? நாட் பேட். தெரியுமா, ஒரு ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் படிச்சேன். 1 deep kissல 40 calories burn ஆகுதாம். That is equal to 30 minutes of speed walk, 20 minutes of swimming, 10 minutes of skipping and 5 minutes. உனக்கு கிஸ் வேணும்னா டைரக்டா கேளு. இத ஃபார்வர்ட் மெசேஜ்ல பார்த்தேன், வாஸ்து சாஸ்திரத்துல சொன்னாங்க, நீ டைரக்டா கேட்காத. சும்மா உஸ்பேத்தி விட்டுட்டு these boys are so mean அப்படியே சொல்றது. இவன் கிட்ட கிஸ் வாங்குறதுக்குள்ள கியூல நின்னு கேர்ஸ்ல வாங்கிடலாம். ஓகே பை. ஓகேமா ஓகே. அதான் வந்துட்டல. அப்புறம் 40 and 40 80 calories burn பண்ணலாம். 80 calories. அது வேற. இங்க வேணாம், அங்க போலாம். நீதான் இப்போ வாஸ்து பாக்குற. கண்ணு மூடிக்கோ. ஐஸ் க்ளோஸ். லிப் ஓபன். கண்ணை மூடி நான் நீ ஓட்டிக்குவ. ரொமான்ஸ் வரும்பொழுது Who's that? நான் அப்பயே சொன்னல, எங்க அம்மா வந்துட்டாங்க. Oh God, இப்போ என்ன பண்றது? போய் முதல்ல கதவு தர. எங்க ஓடுற? கபர்ல ஒளிஞ்சுக்கிறேன். அந்த கபோர்ட் எங்க வச்சுட்டு நீ இதுக்குள்ள போ. என்னம்மா நீயா? டிவி பாத்தியா? அதுக்குள்ள டிவி வந்துச்சா? அட போயில ரூம்ல கேமரா வச்சாங்க. கடை நான் அங்கிருந்தா வரேன். நீ செஞ்சதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன். 16 பேர் செத்துருக்காங்க. எல்லாரும் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ். சாதாரணமா வேலை பாக்குறவங்க. அங்க போனா அவன் குடும்பமே ஓன் அழுகுது. ஆனா ஒருத்தரை நம்ப மாட்டேங்கிறான். எல்லாம் எதிர்பார்த்து தானே. ஆமா, அந்த ஸ்லீப்பர் செல் செட்டை பத்தி ஏதாவது க்ளூ கிடைச்சா? நினைச்சேன். இவன் மெயின் இல்ல, ஆர்டர் கொடுக்கறவன் மிஸ் ஆயிட்டான். என்ன லேடிஸ் வாய்ஸ்ல இருவரா? ஏண்டா உன் கபோர்ட்ல இந்த துணிமணி, புக்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கிற பழக்கமே இல்லையா? எல்லா ஆൾക്കാരും இவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாரியா? பெட்டர் மார்க்ஸ் லைட் ஏதோ வேணும். அப்போ லைஃப் கோவமா സോങ് ആണെന്നല്ലോ എന്തോ അല്ലേ? കാരണം ആ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞു എന്തോ ഒരു സംഭവം സോങ് വരുന്നുണ്ട്. സോങ് നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ ചെയ്യാം. ഒരു കുഞ്ഞു സീനായിരുന്നു അല്ലേ? ചെറിയ പക്ഷെ സീനാണ്. നല്ല രസമുള്ള സീനാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏകദേശം മറ്റേ സീനിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ പോലെയാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തളപതി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ആള് പിടിച്ചിട്ടേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അല്ല, പെങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് വേറൊരാളാണ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആളെ പിടിക്കണം. പക്ഷെ അതിനിടയിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഫണ്ണി മൊമെന്റ് അല്ലേ, കുറച്ച് നല്ല രസമുള്ള റൊമാൻറ്റിക് ഫണ്ണി മൊമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സോങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. ഏത് സോങ് ആണെന്നുള്ള അറിയില്ല. നിങ്ങൾ കമന്റിലിടെ ഏതാ സോങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സോങ്ങിൽ നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും.